El día de hoy hemos de continuar con nuestra serie El Resiliente Flexible. Vandaag gaan we verder met onze serie De Flexibele Veerkrachtig Persoon. Lo que queremos decir con esta frase, con este título, En wat we hiermee bedoelen, es que el resiliente debe de ser siempre flexible. is dat de veerkrachtig persoon altijd flexibel dient te zijn. Cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de la capacidad que tiene todo ser humano para afrontar cualquier dificultad y superarla. Want wanneer we het hebben over veerkrachtigheid, hebben we het over een persoon die de bekwaamheid heeft om crisissen tegen te gaan. Cuando pensamos entonces en el resiliente flexible, estamos diciendo Dus wanneer wij denken aan een flexibel veerkrachtig persoon, zeggen wij que todo creyente está capacitado para afrontar las dificultades en la vida, dat elk gelovige bekwaam is om alle moeilijkheden tegen te gaan in het leven. adaptarse a las presiones, Je aanpassen aan de soportar las onderdrukkingen, presiones, de oppressies. no importa el ajuste o la adaptación que tenga que hacer, Het maakt niet uit welke aanpassing je pero moet nunca nemen, se detiene. maar je stopt nooit. Siempre encontrará una manera para seguir su camino Hij of zij zal altijd een weg vinden om verder te y gaan. cumplir así la voluntad de Dios. En zo Gods wil te vervullen. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hoeveel zijn het met mij eens? Porque hoy quiero hablarles acerca del cumplimiento de la voluntad de Dios. Vandaag wil ik het hebben over de vervulling van Gods wil. Por muy difícil que sea, Hoe moeilijk het ook is. por muy complicada que sea la circunstancia en la que usted se encuentra, Of ingewikkelde situatie is waarin u bent. siempre encontraremos una manera de cumplir, de hacer y de obedecer a Dios. Zullen we altijd een manier vinden om God te gehoorzamen. Aunque pueda costar un alto precio, Ook al kan dit een grote prijs met zich meebrengen. inclusive hasta la vida. Zelfs het leven. Pero ese tesoro que Dios le ha dado al hombre, Maar die schat dat God heeft gegeven aan de mens. esa libertad de escoger, Die vrije wil. ese libre albedrío, Die vrije wil. esa libertad embrionaria, como lo De- llaman los De psicólogos, vrijheid van de mens. siempre será capaz de ajustarse para obedecer a Dios en cualquier circunstancia. Is altijd in staat om zich aan te passen. Om God te gehoorzamen. Ondanks welke situatie dan ook. Porque la obediencia a la voluntad de Dios Want de gehoorzaamheid aan Gods es wil. la única fuente de gozo que podemos tener Is de nosotros. enige bron van vreugde die wij ¿Está de kunnen acuerdo hebben. conmigo? Bent u het met mij eens? Permítame contarle la historia y voy a narrar las primeras páginas del libro El Mártir de las Catacumbas, un libro que leí en los años 80. Ik zal een verhaal vertellen over een boek dat ik heb gelezen. Pero cómo captó mi atención desde las primeras páginas. Een boek die mijn aandacht trok al vanaf Cómo, de eerste cómo bendijo bladzijden. este libro mi vida. Hoe dit boek mijn leven heeft gegeven. Había sido tomado desde tierras lejanas, uno de los principales generales, Een van de generaals werd genomen uit een verre land. llamado Marcelo, para venir y encomendarle una tarea que no habían podido lograr el ejército ni el emperador de Roma. Iemand genaamd Marcelo kreeg een taak die niemand had kunnen vervullen. A Marcelo lo habían traído desde el mismo frente de algunas batallas que estaban librando. En hij werd gehaald uit strijden die ze aan het voeren waren. Quería entonces desde primera persona considerar, contemplar la tarea que se le había asignado. En hij wilde kijken naar de taak die hem gegeven was. Así que se dio cita aquel día en que se abrieron las puertas del Coliseo. Dus hij maakte een afspraak de dag dat de deuren open gingen van Y de la Colosseum. gente que había venido desde todos los confines de la De tierra mensen die uit verschillende plekken van de wereld waren gekomen, desaparecieron en el interior del Coliseo tan pronto se abrieron las puertas. verdwenen in het midden van de Colosseum zodra de deuren geopend werden. Marcelo y su amigo Lúculo, un hombre rico de una buena posición, En Marcelo en zijn vriend Luculo, een rijke man van een goede contemplaban positie, desde las gradas el espectáculo. keken ernaar, naar de show. Algunos shows preliminares habían sido expuestos cuando de momento comenzó la acción. Toen begon de actie. Entonces salió un gladiador de Batavia y otro por el otro extremo que había sido traído desde África. En toen kwamen er twee gladiatoren, één van Afrika en andere uit een ander land. Parecían dos gigantes, Ze leken twee reuzen, musculosos, helemaal gespierd. hombres diestros para la pelea.
Mannen die klaar stonden voor de strijd. profesionales de la lucha. Professionele Y strijders. se enfrentaron el uno al otro. En ze gingen tegen elkaar vechten. Inmediatamente se pudo ver la destreza de ambos. En onmiddellijk kon je zien hoe goed ze En waren. medio de la batalla, Te midden in de strijd. el de Batavia había sido herido en una mano. Die van Batavia werd geraakt in zijn hand. Pero era un espectáculo que debía mantenerse siempre de forma eufórica, ascendiente, llevando a la multitud al clímax del En het was een espectáculo. spektakel dat zo moest blijven. De momento se detuvo la En op batalla, een gegeven moment stopte de strijd. salieron los gladiadores Kwamen de gladiatoren. y entonces apareció un tigre En kwam er een tijger. que había sido preparado para esta batalla. Die hier vooral voorbereid was. Salió entonces el de Batavia y lo enfrentó. Die van Batavia ging ertoe Y sin en muchas ging hem dificultades tegen. En zonder moeilijkheden Pudo vencerle. kon hij hem verslaan. Pero entonces fue desatado un león. Maar toen werd er een leeuw losgelaten. Y en el intento del de Batavia vencer al león, En toen die van Batavia hem probeerde te verslaan, este prácticamente lo descuartizó. heeft hij hem vernietigd, als het ware. Ahora salía él desde África En nu kwam die van de Afrika. y luego este le ganó al león. En hij won van de leeuw. De momento sale de nuevo de la escena En op een gegeven moment zien we weer y volvemos a las gradas donde Lúculo le dice a Marcelo, naar de plek waar Luculo was en tegen ¿has Marcelo visto zegt: estos gladiadores? heb jij deze gladiatoren gezien? Y Marcelo le responde, a la verdad que son diestros. En Marcelo zegt: ze zijn echt ¡Qué heel goed. agilidad! ¿Cómo manejan la espada? Wat zijn ze goed met het zwaard? Entonces Lúculo le dice, En Luculo zegt dan: dentro de las catacumbas binnen, hay uno mucho mejor que estos daar dos. binnen is er één die beter is dan Su deze nombre es twee. Marcer. En zijn naam is Marcel. Es muy famoso. Hij is heel bekend. No hay otro como él en Er is todo el imperio. niemand zoals hij in heel het imperium. De repente En plotseling empiezan a abrirse las gradas en las catacumbas beginnen de treden open te gaan y aparece Marcer. en zien we Marcer. Contaba con la admiración de todo el imperio. Hij rekende dat iedereen naar hem Aún los opkeek. niños conocían del nombre de Marcer. Zelfs de kinderen kenden zijn naam. Jugaban en las calles gritando y haciéndose pasar por Marcer. Ze speelden op straat en deden alsof zij Marcel was. De repente va hasta el mismo centro de la arena. En plotseling gaat hij Y en naar esta het punt. ocasión En in dit geval aparece un león tan grande komt er een leeuw die zo groot que is tanto el tigre como el león parecían pequeños mininos, Dat de pequeños andere caninos twee dieren heel klein en leken. comparación con este. Met vergelijking met deze. Cuando rugió, En toen hij brulde, aún los escombros del Coliseo retumbó y se estremeció. trilde alles. Ahora estaba Marcer enfrentando a un león preparado para esta batalla. En nu stond Marcel tegenover die leeuw die al voorbereid Cuando was el voor de león se strijd. lanza sobre él, En toen de leeuw op hem afging, de una forma experta lo esquiva y le encesta una estocada en el mismo corazón. op een professionele manier ontwijkt hij het en steekt hij El het león zwaard in cae zijn a hart. tierra. De leeuw valt Y este se estremece, en deze trilt, eleva un grito tan profundo y cae literalmente muerto. brult en valt dood neer. Cuando todo el mundo ve esto, Toen iedereen dit la zag, gente se pone de pie eufórica. stonden de mensen op Empieza a gritar Marcer, en ze Marcer, begonnen te Marcer. schreeuwen: Marcel, Marcel. Y entonces se abren de nuevo las gradas En dan worden opnieuw de treden geopend. y aparece el peleador de África En komt de vechter van con el Afrika brazo aún sangrándole, nog met zijn hand vol met bloed pidiéndole a Marcer que lo matara de una vez y que le evitara el dolor. en vroeg Marcel om hem dood te maken om geen pijn meer te voelen. Entonces Marcer se dirige al emperador Augusto y En le dan dice: richt Marcel zich tot de emperador Ave César Augusto, en zegt: soy cristiano. ik ben een christen. Puedo enfrentar todas las fieras del mundo, Ik kan alle beesten pero tegengaan. jamás levantaré mis manos Maar nooit zal ik mijn hand contra un opheffen hombre tegen een mens. que lleva la imagen de Dios Een mens dentro die de Gods sí. evenbeeld Soy draagt. cristiano. Ik ben een Y si tengo que christen. pagar con mi propia En vida, als ik moet boeten met mijn leven, Pagaré. zal ik dat doen.
siempre encontraremos la manera de servir a Dios, We zullen altijd een manier vinden om God aunque te muchas dienen. veces tendrá que demandar nuestra propia vida. Ook al eist dit ons eigen leven. El africano tomó Africano. esta oportunidad y viendo que podía escaparse, tomó la espada y mató a Marcer. Nam de kans en pakte hij zijn zwaard en doodde Marser. Hacer la voluntad de Dios Gods wil doen siempre será zal altijd la única manera de nosotros de enige manier glorificar zijn su santo nombre. hoe wij hem glorie kunnen brengen. Escúcheme bien, Luister goed. la esclavitud De slavernij voluntaria die a vrijwillig la is obediencia de Dios tot de ongehoorzaamheid van es la God única verdadera libertad. is de enige ware Se lo voy a vrijheid. repetir. Ik zal het herhalen. La esclavitud voluntaria, la obediencia de Dios De vrijwillige es gehoorzaamheid la aan única God libertad verdadera. is de enige ware vrijheid. Libre no es el que hace lo que quiere. Want vrij is niet degene die doet wat Libre hij es el wil, que obedece a maar Dios. degene die God gehoorzaamt. Libre no es el que hace lo que quiere. Vrij is niet degene die doet wat hij wil, Libre es el que hace lo que tiene que maar hacer. degene die doet wat hij Y wil hacer doen. la voluntad de Dios siempre será En Gods wil doen zal altijd la única forma de experimentar la verdadera libertad. de enige manier zijn om de ware vrijheid te kunnen Yo quiero experimenteren. mostrarles a ustedes la batalla más agónica librada en la tierra En ik wil jullie de grootste strijd laten zien die gevoerd is op aarde. y cómo nuestro Señor Jesucristo supo en ese momento adaptarse a todas las presiones, aún siendo contra el mismo imperio de las tinieblas En hoe onze Heer zich kon aanpassen, al was dit tegen de duisternis y in. sobre todo obedecer a Dios. Om God te La gehoorzamen. esclavitud a la obediencia es la única y verdadera libertad. God gehoorzamen is de enige ware vrijheid. La esclavitud voluntaria, De vrijwillige la slavernij. esclavitud libre que usted escoge basada en su voluntad, De vrije slavernij die u es kiest, la gebaseerd única op de experiencia de gehoorzaamheid, experimentar la verdadera libertad. is No de lo enige olvide. manier om de ware vrijheid te experimenteren. Abra su Biblia entonces conmigo en el libro de Mateo, capítulo 26. We lezen uit Matthäus 26, El libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 en adelante. vanaf vers 36. Dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní quizá describe, puede ser el logotipo de la historia y del ministerio de Jesucristo. Getsemane is waar Jezus het meeste was. Que la Zijn palabra bediening Getsemaní lo que ontwikkeld quiere werd. decir es prensa de olivos. En dat betekent olijfpers. Y si hay algo que hizo el Señor Jesucristo fue que fue prensado, fue demolido, fue quebrantado como una prensa quebranta el olivo En dit was wat bij Jezus gebeurde. Hij werd geperst als een o las olijf. olivas. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado
en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La esclavitud voluntaria De vrije slavernij a la obediencia a la voluntad de Dios es la única forma y la verdadera libertad. om God te gehoorzamen is de enige ware vrijheid. Yo quiero mostrarle, basado en esta historia, En gebaseerd op dit verhaal wil ik u laten zien los principios que gobiernan la vida. welke de principes zijn die ons leven Los regeren. principios que hacen de la vida que Dios nos ha dado, Die maken van het leven dat God ons heeft gegeven, podamos vivirla de la manera más plena, gozosa, libre posible. dat we die op de meest vrije manier kunnen Y leven. esos principios hablan de la experiencia y de cómo alcanzar la verdadera libertad. En die principes hebben het over de ware vrijheid. La verdadera libertad. Vamos, De dígalo ware conmigo. vrijheid. Zeg met mij. Diga conmigo, Zeg met mij. la esclavitud De vrije voluntariamente slavernij a la obediencia a la voluntad de Dios om God te gehoorzamen es la única is de enige y verdadera libertad. en ware vrijheid. Dele fuerte el aplauso al Geef een Señor. hartelijk applaus aan de Heer. Dijo alguien, dijo un pensador, Iemand zei ooit, dijo un poeta, een poëet, pueden torturarme, jullie kunnen mij martelen. pueden quebrarme los huesos, Men kan mijn botten breken. pueden martirizarme, Ze kunnen mij martelen. pueden quitarme la vida. Mij het leven Y lo ontnemen. único que van a obtener es mi cadáver. En het enige wat ze zullen krijgen is mijn lijk. Pero nunca podrán conquistar mi libertad ni mi obediencia. Maar nooit mijn vrijheid en mijn gehoorzaamheid. La gente puede quitarte todo, De mensen kunnen je alles pero el tesoro ontnemen. más grande que Dios le ha dado al hombre se llama libertad. Maar het grootste schat dat God ons heeft Esa gegeven is capacidad vrije de wil. escoger, de decidir. Die capaciteit om te kunnen beslissen. Tú solo obedeces si lo permites. U gehoorzaamt alleen als u dat wil. Pero aunque te quiten la vida, Maar ook al ontnemen ze jou aunque het te leven, presionen, zetten ze jou onder druk. aunque te maten, solo van a obtener el cadáver. Ook al vermoorden ze jou, ze zullen alleen uw lijk Pero jamás krijgen. tocarán tu identidad. Maar nooit uw Ni identiteit. con un solo ápice, Ook met ni niks. con un dedo. Met niks. Tu libertad es el tesoro más glorioso que Dios le ha dado al Uw hombre. vrijheid is het grootste schat dat u heeft No hay un gekregen. tesoro más preciado que Dios haya dado al hombre que la libertad. Er is geen groter schat dan de vrije La wil. capacidad de escoger, De capaciteit om te kunnen aunque kiezen. esta pueda ser usado en su contra. Ook al wordt dit tegen hem gebruikt. Pero Dios te la ha dado a ti. Maar God heeft het u gegeven. Déjenme mostrarles En entonces sta me toe om u te laten que la zien. manera de obtener la libertad comienza obedeciendo. Wanneer u de vrijheid krijgt. En dat is door God te gehoorzamen. Para obtener la libertad se inicia obedeciendo. Om de vrijheid te ontvangen dien je te El gehoorzamen. Señor Jesucristo nos lo acaba de mostrar De Heer Jezus heeft het ons zojuist en laten medio de la zien. presión en la que se encontraba. Te midden in de oppressie waar hij zich Ese in tiempo bevond. de oración en el Getsemaní Die tijd in gebed in die nos Getsemane. muestra lo que le costó adaptarse, pero nunca estuvo entredicho el obedecer a Dios. Laat ons zien hoe moeilijk het was zich aan te passen, maar dat hij altijd God gehoorzaamde. La libertad se adquiere primero obedeciendo. Vrijheid vind je op het moment dat je gehoorzaam bent, allereerst. Miren el contexto en el que el Señor fue sometido. En kijk naar de context waarin Jezus El stond. texto dice De tekst zegt que para él encontrar la fortaleza para obedecer a Dios, pidió la asistencia de sus discípulos. dat hij hulp vroeg aan zijn discipelen om de kracht te ontvangen God te gehoorzamen. Esto nos enseña la importancia del apoyo de los demás. En dit leert ons over de steun van de anderen. Se reunió con sus discípulos en el lugar que ya ellos conocían, en el Getsemaní. Hij kwam met zijn discipelen bijeen op de plek waar het al bekend Les was. pide que oren. Vraagt hem om mee te Luego bidden. toma a 3. Neemt daarna 3 Le pide que oren. en vraagt om te Y bidden. luego él se distancia. En daarna neemt hij Es afstand. extraño porque Jesús nunca oró con nadie. Het is raar omdat Jezus nooit met iemand bad. Esto también habla de la importancia de la oración particular, personal, individual.
En dit laat ons het belang zien van een individuele gebed. Nunca vimos a Jesucristo participando de una reunión de oración. We zagen nooit Jezus deelnemen Siempre lo hizo a aan een solas. gebed samen met de groep. Hij deed dit altijd alleen. El texto dice que él se distanció como a un tiro de piedra. De tekst zegt dat hij afstand nam. Pero esto nos hace creer que estaba tan cerca que ellos literalmente escucharon lo que él pedía. Maar hij was niet ver Porque genoeg dat ze hem niet konden registraron la horen. oración que él hizo. Want ze schreven het gebed dat La hij deed. única oración que tiene registro de lo que Jesús hizo fue esta. Het enige gebed waar je kan lezen wat Jezus vroeg of bad is deze. Miren la forma en la que Jesús oró. Kijk de manier waarop hij El bad. texto dice que lo hizo insistentemente. De tekst zegt dat hij het deed met volharding. Lucas dice que lo hizo insistentemente. Lucas vertelt dat hij het met volharding Mateo deed. dice que lo hizo en agonía, Matthäus zegt dat hij het met kracht deed. que lo hizo en angustia, Met bedroefdheid, met zorgen. que lo hizo tan En intensamente zo intens que literalmente empezó a sudar como grandes gotas de sangre y que caían a dat tierra. hij bloed begon te zweten. Le estoy hablando de la batalla más sangrienta que se ha librado en la historia. Ik heb het over de meest heftige Le estoy strijd hablando die de gevoerd las is. presiones que el Señor tuvo que resistir para poder obedecer a la voluntad de De Dios. oppressies die Jezus moest tegengaan om gehoorzaam te Tanto fue zijn. la batalla Zo groot was die strijd. que literalmente dice la palabra de Dios que fue enviado un ángel para fortalecer al Señor. Dat het woord zegt dat er een engel gestuurd werd om hem te bekrachtigen. Hello. Hello. Esto habla de la asistencia, del movimiento espiritual que se produce cuando el hombre ora. Dit spreekt over de geestelijke ondersteuning die wij Cuando krijgen usted wanneer ora wij no bidden. quedará solo. Wanneer u bidt, bent u niet alleen. Dios no dejará nunca ser tentado más de lo que pueda resistir. God zal je niet laten dat je in de verleiding komt meer Cuando dan dat je oras kan el mundo espiritual se hebben. mueve. Wanneer u bidt, El wordt er Señor iets- Jesucristo estaba bajo presión. gebeurt er iets in de geestelijke wereld. Oraba insistentemente. Jezus was onder oppressie en hij Oraba bad. angustiado. Hij bad met volharding. Oraba bajo presión. Hij bad onder oppressie. Y ángeles vinieron a fortalecerle. En engelen kwamen om hem te Hay un bekrachtigen. ejército a favor de tu vida. Er is een leger die aan het strijden No is voor estás u. peleando solo. U strijdt niet alleen. El mundo espiritual se mueve desde el momento en que tú empiezas a orar. De geestelijke wereld beweegt zodra u bidt. Ahora miren la forma, la postura física del Señor Jesucristo orando. En kijk nu naar de houding van Jezus Y terwijl esto hij tan bad. solo nos describe a nosotros el panorama. En dit beschrijft ons slechts de Porque gedeelte. Lucas dice Want Lucas zegt que Jesús se arrodilló, dat Jezus knielde. pero Mateo dice Maar Matthäus que se zegt postró sobre su rostro. dat hij met zijn gezicht op de Parece grond que ging. durante el ejercicio de la En we oración zien dat terwijl hij bad, inició de rodilla, hij op zijn knieën pero en el begon. desarrollo, Maar in die en el ontwikkeling, transcurso de la intercesión, in het proces van de la het gebed, batalla, van de parecía strijd, que se postraba y se levantaba. knielde Se hij postraba y se levantaba. keer op keer. Por eso les digo En daarom zeg que ik si u, hay una topografía, un logotipo que describe el ministerio de Jesucristo, dat als er een type is die de bediening es beschrijft, precisamente la palabra Hexemaní, is het woord Getsemane. que se llama prensa de olivos, Dat heet olijfpers. porque Jesucristo fue prensado, Want Jezus werd geperst, fue abatido, werd geperst, herido fue por nuestras rebeliones, geslagen door onze fouten, molido por nuestros pecados. geslagen door onze El fouten castigo en de zonde. nuestra paz fue sobre De él, straf werd op hem y gelegd. por su llaga En door zijn fuimos striemen nosotros curados. zijn wij Esta es la genezen. estampa, el logotipo de la historia y del ministerio de Jesucristo. Dit is wat de bediening Ahora- zo werkelijk maakt. Miren la oración del Señor. Kijk nu naar het gebed. Padre, si es posible, Vader, als het mogelijk is, pase de mí esta copa. laat mij dan niet drinken Yo quiero uit que deze ustedes wijnbeker. Vean la gramática de las En ik wil oraciones, dat u kijkt naar de de las tres grammatica oraciones, van de 3 porque gebeden die hij tendemos a deed. confundir lo que el Señor pidió. Want we verwarren soms wat Jezus vroeg. En la primera oración existe solo un sí condicional. In de eerste is het zonder voorwaarden. Abba Padre. Vader, Marcos le llama Abba Pater. Utiliza la Marcos palabra en arameo y luego en griego gebruikt een ander woord para que todo el mundo entendiera lo que el Señor iba a pedir. in het Grieks, zodat iedereen begreep wat hij zou vragen. Si es posible, Als het mogelijk pase de mí is, esta copa. laat mij dan alsjeblieft Pero niet. la segunda oración
Maar de tweede añade una gebed palabra brengt een woord met zich y mee. es la palabra no. En dat is niet La nee. primera vez dice, si es posible, pase de mí esta copa. De eerste vraag, als het mogelijk is, Pero laat la mij niet segunda y la drinken. tercera vez dice, Maar de tweede en derde si keer, no puede pasar de mí, als het echt nodig is, hágase tu voluntad. laat dan uw wil La geschieden. voluntad de Dios Gods es la wil única fuente de gozo. is de enige bron van vreugde. La voluntad de Dios Gods wil es la única fuente de poder para is el de enige creyente. bron van kracht voor de gelovige. La única regla de gozo y de fe que tiene el creyente es hacer la voluntad de Dios. Enige regel van vreugde is Gods wil doen. La mayor gloria que tiene una persona De grootste glorie die een no persoon es kan en hebben, hacer lo que quiere, is niet doen wat hij wil, sino en obedecer. maar gehoorzamen. Esa es la mayor gloria. Dat is de grootste Nadie es glorie. recordado Niemand wordt herdacht porque hizo lo que quisiera hacer. omdat hij deed wat hij wilde Nadie doen. es recordado por haber vivido de la manera que quiso, Of omdat hij leefde op de manier dat hij wilde. por violar los principios, De principes tegen por te llevar una gaan. vida inmoral, Of een immoreel leven te por cometer leiden. los pecados que quiso. Of de zonde te begaan die hij Nadie es wilde. recordado por tal cosa. Niemand wordt hierdoor La gedacht. mayor gloria de una De persona grootste consiste glorie van een en cuando persoon éste se sujeta a la voluntad de is Dios, wanneer hij zich la onderwerpt aan Gods cumple a wil. pesar de todo lo que se oponga Gods wil y gehoorzaam, del precio que esto cueste. ondanks de prijs die hij moet Estoy diciendo betalen. que la mayor gloria del De creyente grootste glorie van de es gelovige voluntariamente obedecer a om Dios, God vrijwillig te gehoorzamen. aunque esto le cueste la propia vida. Ook al kost dit je leven. Nunca puedes poner en juego U kunt nooit el hacer la voluntad de Dios. Gods wil op het spel Porque zetten. cuando alguien viola, Want wanneer iemand cuando alguien traspasa la ley de Dios, Gods wil overtreedt, inmediatamente va a desaparecer el gozo. dan zal de vreugde verdwijnen. El gozo de Jehová Gods vreugde es nuestra fortaleza. is onze kracht. ¿Cómo te sientes cuando has violado algo que tú sabías que Dios pedía de ti? Hoe voelt u wanneer u overtreedt wat God u heeft gevraagd? Mal. Of niet doet wat God u vraagt? El Slecht. verdadero creyente, De ware gelovige, cuando viola la voluntad de Dios, wanneer die tegen Gods wil ingaat, inmediatamente recibirá el testimonio del Espíritu Santo, ervaar dan de getuigenis van de Heilige Geest. redarguyéndole, Hij laat hem zien wat fout is, convenciéndole overtuigt hem y haciéndole perder el gozo para que sepa en maakt que ha pecado dat contra de Dios. vreugde weggaat, zodat je weet dat je hebt gezondigd tegen God. Es la manera más fácil de entender cuando una persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de Dat nuevo. is de makkelijkste manier om te weten wanneer iemand opnieuw is geboren. Hello. Hello. No se trata de haber hecho la decisión o la oración del pecador. Het gaat er niet om dat je het gebed van de zondaar hebt No gedaan. tiene que ver ni siquiera con un discipulado. Het heeft niet eens te maken met de discipelschap. Hay que dar el discipulado. Je moet het geven, Hay que ja. hacer la oración del pecador. Je moet het gebed van de Pero zondaar cuando doen, una ja. persona viola la voluntad de Dios y no siente absolutamente nada, Maar wanneer iemand tegen Gods wil ingaat en cuando esta helemaal persona niks no voelt, camina con el testimonio del Espíritu en niet Santo, wandelt met de getuigenis van de cuando Heilige esta Geest, persona miente y no siente absolutamente nada, wanneer deze persoon liegt en niks voelt, hello, hello, esta persona sencillamente dan is deze persoon no tiene el Espíritu Santo. simpelweg niet Y opnieuw si no tiene el geboren. Espíritu Santo, En heeft diegene si no tiene el testimonio del Espíritu de Dios, de Heilige Geest niet. guiándole a hacer la voluntad de Dios, De Heilige Geest die u leidt om de wil te doen. mostrándole el camino para que siempre encuentre la forma de servir a Dios, De weg laat zien om God te dienen. entonces esta persona sencillamente Dan is deze persoon simpelweg no es del Señor. niet van de Heer. Romanos nos dice, Romeinen 2 y si zegt, alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. als dan iemand de Heilige Geest niet heeft, dan is die niet van hem. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesús está pidiendo? En wat is wat de Heer vraagt? Está pidiendo el Señor que sea librado de ir a la cruz del Calvario. Hij vraagt dat hij niet naar de kruis moet gaan. Muchas personas he oído utilizar este texto tratándose de referir a que Jesús intentó, si fuera posible, librarse de ir a la cruz. Vele mensen praten soms hierover en zeggen dat Jezus niet naar het kruis Pero wilde usemos door la dit lógica, gebed te por doen. favor. Maar laten we de logica gebruiken.
¿Acaso el Señor Jesucristo no había anunciado desde el principio que había venido para ser entregado en manos de pecadores y para ir a la cruz del Calvario? Jezus had toch vanaf het begin gezegd dat hij door slechte mensen gevangen zou worden. Es más, la En el misma kruis noche zal en que estuvieron celebrando la cena, Zelfs de avond waarin ze de maaltijd namen, al terminar, toen zij klaar Jesús waren, dijo, zei Jezus, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores, de mensenzoon zal door slechte mensen en manos de gevangen los genomen fariseos y worden. de los saduceos, In handen van slechte mensen. y será azotado En hij zal geslagen worden. y será llevado a la cruz. En naar het kruis gebracht worden. Toda la historia Heel het verhaal del ministerio de Jesucristo mantuvo anunciando que un día van de bediening van Jezus kondigde iría a hij la aan cruz porque para esto había dat venido. hij naar het kruis zou gaan omdat hij hiervoor Marcos gekomen was. dice Marcus Que zegt cuando Jesús llegó a Jerusalén puso su rostro cuando llegó a Jerusalén puso su rostro para ir a la cruz. dat toen Jezus in Jeruzalem kwam, hij zijn gezicht richtte naar het Entonces kruis. no podemos pensar Dus we kunnen niet que denken si esa era la misión de Cristo, dat als dit de missie que van él había Jezus was, anunciado, dat hij had que él sabía aangekondigd, que estaba presente, dat hij wist que Apocalipsis dice que el Cordero de Dios había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. dat moest gebeuren, zelfs Openbaring het hierover had. Entonces tenemos que interpretar la palabra de Dios a la luz de toda la palabra de Dios. Dan moeten wij het woord interpreteren Dentro aan het del licht van contexto heel de la het palabra woord. de Dios. En de context. Jesús no estaba diciendo, Jezus vroeg niet, si es posible, líbrame de ir a la cruz. als het mogelijk is, laat mij niet naar het kruis gaan. Jesús Jezus, lo que estaba diciendo, wat hij wilde zeggen, viendo lo que es la muerte a la luz de toda la Biblia, en kijken naar wat de dood is, en el mundo de la Biblia la muerte no significa betekent de dood el final de la existencia niet de het alguien. einde van het bestaan van iemand. La muerte De dood acaba con nuestra participación en la tierra, eindigt met onze deelname pero hier no op acaba aarde, con la aniquilación o la total destrucción del ser que porta cada cuerpo en el que usted y yo vivimos. maar eindigt niet met het zijn van elk persoon. Le estoy diciendo que la muerte no acaba con nuestra existencia. De dood eindigt niet met ons bestaan. Usted es eterno. U bent eeuwig. Su espíritu vive en un cuerpo Uw geest woont y in el een día que lichaam. su cuerpo deje de funcionar tiene que partir de este mundo. En de dag dat uw lichaam niet meer De functioneert, ahí zult la u heen importancia gaan. del cuerpo. En daarom is het lichaam belangrijk. De ahí el que Dios haya utilizado un método para prolongar nuestra existencia en este mundo mediante la sanidad divina. En God een methode heeft gebruikt van genezing om La ons hier sanidad langer te divina lo que houden. tiene como propósito es prolongar nuestros días en la Want het tierra heeft als doel om onze dagen hier op aarde para groter el te maken. cumplimiento de la voluntad de Voor de Dios. vervulling van Gods wil. Pero la muerte no aniquila el ser. Maar de dood Tenemos eindigt vida niet met ons eterna. bestaan. We hebben eeuwig leven. He aquí, dice el Señor Jesucristo, Zie hier, zegt de Heer. el que cree en mí Degene die in mij y gelooft. al que me envió en tiene degene vida die eterna. mij heeft gestuurd, heeft eeuwig Ahora, hay leven. los creyentes que tenemos vida eterna en Cristo En er zijn gelovigen die eeuwig leven hebben in Christus. y los incrédulos que En de tienen vida ongelovigen eterna, die eeuwig leven hebben. pero en el infierno, Maar in de hel. para perdición, Voor pero verlo- nunca la aniquilación. maar nooit. Entonces, eindigt desde het met ese ons bestaan. contexto, en la Biblia, Dus vanuit die context in de Bijbel la muerte lo que significa es la separación. betekent de dood de scheiding. La separación. De scheiding. En el caso natural, En in een natuurlijk la geval muerte significa la separación del espíritu del cuerpo. betekent de dood de scheiding van de geest en het Y en el lichaam. caso espiritual, En in een geestelijk geval lo que significa es betekent la het separación de Dios. de scheiding van God. El estar separado de Dios, Apart zijn van el estado God de muerte más terrible que puede is het haber. ergste geval van dood die je kan maar bedenken. Cuando Adán y Eva Toen Adam en fueron Eva anunciados por el Señor, door de Heer el día que coman del árbol prohibido, werden verteld dat de dag dat zij eten van de verboden moriréis. vrucht, ze zullen sterven. Ellos comieron y Zij físicamente no murieron, En fysiek gezien pero stierven zij niet, espiritualmente murieron. maar geestelijk gezien wel. Se habían
habían perdido la naturaleza, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en sus vidas. Zij waren de aanwezigheid van God verloren Y in hun aunque seguían levensstijl. vivos, En ook al bleven zij leven, perdieron la vida espiritual. hebben zij het geestelijk leven verloren. Lo que el Señor Jesucristo está pidiendo. Dus wat de Heere Jezus vraagt, Oiga bien, aquí hay un misterio, en hier is een mysterie, porque aquí está orando want hier zie je Jesús. dat Jezus Ahora, bidt. en Jesús hay dos naturalezas. En in Jezus zijn er twee Está el naturen. Jesús hombre Jezus de mens y está el Cristo divino. en de Heilige Dos Christus. naturalezas inseparables. Twee onscheidelijke natuur. El hombre Dios orando. Jezus, de man die bad. Señor, Heer, si es posible, pase de mí esta copa. als het mogelijk is, laat mij dit niet leeg drinken. Pero si no es posible, Maar als het niet mogelijk hágase is, tu voluntad. laat uw wil Lo que está geschieden. diciendo es, Wat hij zegt is, no permitas que yo muera. sta niet toe dat ik sterf. La Biblia en Hebreos capítulo 5 versículo 7 De Bijbel dice que a causa de su oración con lágrimas zegt dat door zijn gebed met y con tranen ruegos en met fue smeekbeden escuchado, het gehoord siendo werd. librado de la En muerte hij bevrijd werd van de por dood su temor reverente. door zijn ontzag. Hebreos 5 versículo 7. Hebreeën 5:7. Entonces Hebreo está confirmando que Jesús fue librado de la muerte. Dus Hebreeën zegt dat hij verlost werd van de dood. Pero nosotros sabemos que murió Maar wij físicamente. weten dat hij fysiek Porque gestorven lo que el is. Señor estaba pidiendo Want wat de Heer vroeg, no era líbrame de la cruz, was niet bevrijd mij no van era de líbrame prijs. de la agonía, Bevrijd mij van no wat era ik moet líbrame de la copa, tegengaan. no era líbrame del sufrimiento. Of bevrijd mij van Lo que de Jesús estaba leed. pidiendo, Wat hij cuando vroeg, yo pase, wanneer ik cuando yo camine por este valle de sombra, hierdoor wandel, cuando yo sea llevado a la cruz, wanneer ik gebracht word naar het no me kruis, separe ni te apartes de mí. scheid u zelf Yo niet voy van a mij. caminar por en medio Ik del zal valle de sombra de muerte, Wandel in de donkere daal, pero no lo quiero hacer solo. maar ik wil het niet alleen doen. Ve conmigo, Kom Señor, met mij, Heer, que yo no muera. dat ik niet sterf. No está diciendo que yo no vaya a la cruz. Hij zegt niet dat ik niet naar het Yo no kruis quiero ga, caminar solo, maar ik wil niet alleen wandelen. porque la mayor muerte que el hombre puede Want experimentar de grootste dood die es iemand la kan separación de experimenteren Dios. is de scheiding met es God. vivir sin Is Dios, leven zonder es que God. Dios se aparte de Is uno. dat God afstand van ons neemt. Alguien puede decir Kan amén. iemand amen roepen? Déjame decirte entonces Laat me u que el vertellen. tesoro más glorioso que Dios ha derramado sobre ti Het meest glorieuze schat dat God u heeft es su gegeven. presencia. Is zijn aanwezigheid. Y el obedecer a En Dios God te gehoorzamen va a ayudar a mantener su presencia en tu vida. zal u helpen zijn aanwezigheid La te mayor gloria que behouden. tú posees De grootste glorie no es die u hacer ni bezit, dirigir tu vida como tú is quieres, niet uw leven leiden sino zoals u en dat wil, llevar voluntariamente tu vida a la obediencia a maar Jesucristo. vrijwillig Jezus Hoy gehoorzamen. hablamos de los héroes de la fe Vandaag hebben wij het over de cuando helden van vimos het geloof. hombres y mujeres Wanneer wij mannen en vrouwen que zien presionados por el die infierno, onderdrukt door de atacados por los hel, hombres, aangevallen door de mensen, potestades y principados se le opusieron, duisterse krachten, pero nunca pudieron doblegar su voluntad. nog nooit hun wil Y hebben ellos siempre gegeven. encontraron una manera Zij vonden altijd de manier para hacer la voluntad de om Dios. Gods wil te doen. Hoy yo he venido a decirte Ik ben gekomen que en om te este tiempo vertellen difícil en que estamos dat viviendo, in deze moeilijke en tiempos de tijden, pandemia, in tijden van en pandemie tiempos de persecuciones mentales, en mentale achtervolgingen, gubernamentales, se achtervolgingen, pueden reunir los reyes de la de tierra, koningen van de aarde se bij pueden elkaar poner de kunnen acuerdo komen, aún en contra de nuestro Cristo, het eens kunnen worden pueden perseguirnos, tegen Christus, ons pueden kunnen quitarnos la achtervolgen, vida ons het y leven lo kunnen único que ontnemen. van a recibir son nuestros En cadáveres, het enige wat ze krijgen pero is ons jamás lijden. tocarán nuestra Maar libertad. nooit zullen ze onze vrijheid Jamás tocarán aanraken. nuestra libertad para obedecer a Onze Dios. vrijheid om God te El creyente gehoorzamen. resiliente De veerkrachtige encontrará gelovige siempre una zal manera altijd de manier para vinden obedecer a Dios. om God te gehoorzamen. Habrá asistencia a veces angelicales, En je zal de hulp ontvangen van de habrá engelen, la asistencia del cielo, de steun van de hemel.
habrá necesidad de que Dios mismo por su Espíritu Santo abra camino donde no hay. Het zal nodig zijn dat God de weg opent waar er geen weg Pero was. siempre Dios estará fortaleciéndote y guiándote para que cumplas la voluntad de Zal u Dios. altijd bekrachtigen en leiden om zijn wil te vervullen. Yo no sé si has perdido las energías, Ik weet niet of u geen energie meer heeft. si el confinamiento en tu casa Of de lockdown te ha in uw hecho huis perder la visión. u de visie heeft laten verloren gaan. Pero la mayor pérdida que puede sufrir una persona es perder la presencia de Dios en Maar su het vida. grootste verlies is het verlies van Gods aanwezigheid. En días pasados yo he estado por obligación meditando mucho acerca de lo que significa perder a alguien. De afgelopen dagen heb ik moeten mediteren in wat het betekent om iemand kwijt te raken. Creo que la mejor forma de describirlo es como En ik geloof dat de beste manier om dit te beschrijven is un vacío, een leegte. algo que se fue, Iets wat weg is. algo que te pertenecía, algo Iets que era tuyo y Wat te lo van jou quitaron. was, is jou ontnomen. Entonces yo pensaba En toen dacht ik, en el juicio divino. in de heilige berechtiging. Por eso, entre el juicio de Dios, el castigo a los que rechacen al Señor, En daarom tussen de straf van degene die God weigeren, una de las cosas que se nombran is een van de dingen die worden opgenoemd. es separados eternamente de la presencia del Señor. Is voor eeuwig gescheiden van Gods aanwezigheid. El castigo más grande no será el fuego del De infierno. grootste straf is niet het vuur van de hel El castigo más grande no será la eternidad. of de eeuwigheid. El castigo más grande será De grootste straf ausentes de la presencia de Dios. is de afwezigheid van God. Un alma vacía Een ziel die leeg sin la is presencia de Dios en su vida. zonder de aanwezigheid van God. Señor, Heer, que se haga tu voluntad. dat uw wil mag geschieden. Para esto he venido. Hiervoor ben ik gekomen. Que en medio del valle de sombra tú vayas conmigo. Dat te midden in de donkere dal u met mij Que tu loopt. espíritu vaya conmigo. Dat uw Heilige Geest met Que mij tu is. presencia esté conmigo. Dat uw aanwezigheid met mij is. Siempre vas a encontrar una manera Je zult altijd een manier vinden de obedecer a Dios. om God te Tu gehoorzamen. mayor gloria Uw grootste es glorie obedecer a Dios y no hacer lo que tú is quieras. God gehoorzamen en niet doen wat je wil. La esclavitud voluntaria, la obediencia de Dios De vrijwillige slavernij om Gods es la wil te doen verdadera libertad. is de ware No es vrijheid. otra. Ponte de pie y vamos a decirlo Stel op cantando. alstublieft. Vamos a decírselo al Señor. Met de Heer. Aleluya. Aleluya. Déjeme orar por usted. Staan we voor Levante u te sus bidden. manos. Hef uw hand op alstublieft. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por la presencia del Espíritu Santo sobre vuestras vidas, para fortalecerles, para ministrarles. Oro restaurando el gozo, la fortaleza, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Oro en el nombre de Jesús por la guianza del Espíritu Divino. Oro en el nombre de Jesús por una renovación espiritual. Viva Catalabaracanda la vasalla. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios. En esta hora te pedimos, renueva, derrama tu unción. Sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Avives en ti la presencia de Dios. Me levanto para reprender toda opresión. Vengo en el poder del Espíritu Santo para librarte de todo ataque,
librarte de toda opresión, ministrar liberación, declarar la presencia del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé lleno del Espíritu, sé renovado del Espíritu. Y a los que están en sus casas, desde acá declaramos que ríos de agua viva, una fuente inagotable de bien te alcance. Ríos de agua viva fluyan por tu interior. Está brotando una fuente inagotable de bien. En el nombre de Jesucristo, sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Declaramos sanidades, declaramos libertad, declaramos victoria sobre todo yugo, sobre toda debilidad, sobre toda área en el nombre de Jesús no entregada. Declaramos liberación y salvación en el nombre de Jesucristo. Vamos, levante sus manos y dele gloria al Señor. Confiéselo.